Ang Guimaras Electric Cooperative o kun Gimelco naghiwat sa ika-6 nga Community Pantry kay ikalima nga tuig sang Community Pantry sang Hunyo 5, 2026 sa Gimelco Main Office, San Miguel, Hordan, Guimaras. Ang Community Pantry kag Pantry mga inisyatiba nga ginumpisahan sang tuig 2021 kag naging parte na sa tradisyon sang kooperatiba sa bulig sang tagsa ka mga empleyado paagi sa ilang mga hamili nga donasyon. Ini parte sa pagselebrar sang kooperatiba sa ika-47 sini nga founding anniversary sa maabot nga Hunyo 29, 2026. Nakabato na mga miyembro konsumidor tag-iya o kun MCO nga nagabayad sa ila kuryente sa mismong adlaw sa mga groceries kag mga ulutanon. Ining aktibidad base sa tema nga magkuha sang kinahanglan kag maghatag sang masarangan. Sa ikalima nga tuig sang Community Pantry, nagapanghatag ang kooperatiba sang fruit-bearing seedlings para sa mga MCO. Mayara naman sang 3,000 ang napanagtag nga mga seedlings pareho sang langka kag variety sang kape. Gintabungan naman sa mga board of directors ang nasambit nga aktibidad nga ginpangunahan ni BOD Chairperson Gina G. Montaño, BOD Vice Chairperson Engineer Angelo Galaura, Director Amabel R. Perez, Director Yvette S. Palyada, Director Ariel M. Gallego, kaupod sa mga empleyado nga ginapamunuan ni General Manager Shirley S. Laurente. Paagi sining mga inisyatiba, ang Gimelco nagapadayon sa paghatag sang importansya sa iyatag sa mga miyembro konsumidor tag-iya kag sa paghatag sang maayong nga serbisyo sa masanag nga palabuton. Para sa dugang impormasyon hanungod sa atong kooperatiba, i-like ag follow ang Gimelco official Facebook page sa facebook.com/Gimelco. Kag mag-subscribe ka i-click ang notification bell sa Gimelco YouTube channel, Gimelco RTV. Ini ang Gimelco Connect Power View.